Question 13, a polynomial px equals to 2x4 plus ax cubed plus bx squared minus 17x plus c, where a, b, and c are constant, has factors x plus 2 and x minus 1. When px is divided by x plus 1, the remainder is 8. Find the values of a, b, and c, hence factorize px completely and find its zeros. So from this question, we have two factors. So bila kita substitutekan factors, kita akan buat sama dengan 0. So from x plus 2, we have x equals to negative 2. From x minus 1, we have x equals to 1. So since these two are factors, kita akan dapat p negative 2 equals to 0. And another one, p1 equals to 0. Okay, then when px is divided by x plus 1, from here kita akan dapat x equals to negative 1. So the remainder is 8. So we have p negative 1 equals to 8. Okay, so substitute negative 2, 1 and negative 1 ke dalam px. So 2, 4 plus a negative 2 cube plus b negative 2 square minus 17 negative 2 plus c equals to 0. Okay, next, substitute substitute x equals to 1, then equatekan dengan 0. Then substitute x equals to negative 1, then equatekan dengan 8. So now we have three equations with three unknowns. So solve simultaneous equation to get a, b, and c. Okay, now we have a equals to 13, b equals to 12, c equals to negative 10. Then substitute these three values into our px. So we have px equals to 2x4 plus 13x cubed plus 12x squared minus 17x minus 10. Okay, so kita dah ada a, b dan c. Now we need to factorize px completely and find the zeros. Okay, so since we have px, degree dia ada 4. So we might have 4 factors. Okay, so daripada soalan kita dah ada 2 factors, x plus 2 dan juga x minus 1. X minus 1. Okay, so kalau baca pada soalan, kita ada x plus 1, tapi kita tak boleh substitute x plus 1 sebagai factor sebab we have remainder 8. So, tak boleh. So, kita hanya ada 2 factors. So, we need to find another 2 factors using long division method. Okay, sebelum tu kita akan expand x plus 2 dan juga x minus 1. So, kita akan dapat x square plus x minus 2. This will be our dx. Okay, so kita dah ada px, kita dah ada dx, kita akan buat long division. Okay, so saya buat kat tepi ni.
So px 2x4 plus 13x square, 13x cube plus 12x square minus 17x minus 10. And our dx yang kita expand tadi, x square plus x minus 2. Okay, bila kita dapat long division, make sure remainder mesti 0. Okay, sebab kita bahagikan dengan factors. So, wajib dapat remainder 0 lah. Kalau kita tak dapat remainder tu 0, kita dapat number lain, maksudnya sama ada kita salah ambil factors ataupun long division kita yang salah. So, kena check balik. So, daripada sini, kita boleh dapat px, kita boleh tulis dalam bentuk px equals to qx dx plus rx. So, dan kalau kita ikutkan pun, yang kita buat tadi, okay, kita boleh terus masukkan je dekat sini. Tapi, dengan kita punya qx kita, this one. This is our qx. So, px, kita ada 2x square plus 11x plus 5. dx kita, x square plus x minus 1, minus 2. This is our dx. Tapi dx ni kita dah boleh factorkan. Tadi kita dah ambil daripada faktor soalan tu, x plus 2, x minus 1. Okay, since soalan kita nak factorize completely, so bahagian kuadratik ni pun kita kena factorize guna calculator. Okay, so px, tekan saja calculator. So, kita akan dapat 2x square plus 11x plus 5 equals to 2x plus 1, x plus 5. Okay, then dia ada 2 factors lah. Okay, so tengok ada apa-apa lagi kita boleh factorkan? Tak boleh. So, ini adalah factorize completely. Okay, maksudnya kita factorize sampai tak boleh buat apa-apa dah. Okay, then soalan kata find zeros. Okay, untuk cari zeros, every factors ni kita akan samakan dengan 0. So, 2x plus 1 equals to 0. So, from here we have x equals to negative 1 over 2. So, buat untuk semua factors. Then, kita akan list down all the zeros. So, x equals to, bila kita buat tulis zeros, jangan letak x tu. Tulis je dia punya number sahaja. So, negative 1 over 2, negative 5, negative 2, dan 1. Okay, so samakan semua factors dengan 0 dan ambil number sahaja. So, itu adalah zeros. Yang ini, kita panggil dia sebagai roots. Okay, so done for question 13. So, question 14a, we have 5x plus 1 over x, x plus 1, 2x minus 1. Kita akan expresskan this fraction into partial fraction. So, kalau kita tengok dekat sini, first kali, bila nak selesaikan partial fraction, whether dia proper fraction ataupun improper fraction. So, macam mana nak check proper ataupun improper fraction? Degree numerator less than degree denominator. So, macam mana nak check? Okay, kita tengoklah contoh yang question A ni kan. So, ini degree dia berapa? 1. Ni yang saya dekat sini lah. Okay, ni degree dia 1. Sebab kita ada x kuasa 1. 1. Then, untuk denominator, we have degree 3. So, this one adalah proper. So, sama juga. For example, question B. Ni degree 1. This one degree 2. Kalau kita expand kan. So, degree 2. So, proper juga. So, itu maksud dia proper. So, setiap soalan partial fraction, kita kena check dulu dia adalah proper ataupun tak. So, untuk soalan ni, kita akan deal dengan proper fraction. So, tak perlu buat apa-apalah. Okay, what happen if we have improper fraction? So, bila kita ada improper fraction, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tukar kepada proper fraction menggunakan long division. Nanti kita akan tengok dekat example, next example lah. Okay, so kita tengok dulu kepada question 14a. So, we have 5x plus 1 over x, x plus 1 to x minus 1. All denominators kita dah factorkan dan all denominators, all factors adalah linear factor. So,
kita pecahkan dulu semua factors. We have x plus 1 and 2x minus 1. Okay, so kita tengok dekat sini, x adalah linear. So kalau denominator linear, numerator dia adalah constant. So kita letaklah constant apa-apa, huruf apa-apa yang kita suka. Selalu kita buat ABC je kan. Okay, then same goes to x plus 1. This one adalah linear. So ingat kalau denominator linear, atas mesti constant. So x plus 1 pun sama juga, constant. 2x minus 1 linear, atas dia pun mesti constant. Okay, next, apa yang kita akan buat adalah, kita akan equatekan dia punya denominator. So, semua ni, kita akan darabkan dengan, okay, ni kita padam dulu. Kita akan darab dengan sini. Okay, so kita akan darabkan dengan x plus 1, 2x minus 1. Okay, so what happen if kita darabkan left hand side, this one, dengan x plus 1, 2x minus 1 ni. Kita akan dapat 5x plus 1 sahaja. Okay, so sekarang ni, kita tengok pula bahagian right hand side. We have a over x, darabkan dengan x plus 1 to x minus 1. So, x potong, yang tinggal adalah a, x plus 1, 2x minus 1. Okay, so sekarang ni kita tengok bahagian b pula. Okay, so b over x plus 1, darabkan dengan yang hijau tadi, yang sebelah tadi, x plus 1 to x minus 1, potong x plus 1, potong x plus 1, yang tinggal adalah b times x 2x minus 1 plus c. C pun sama juga, buat benda yang sama. C over 2x minus 1 darabkan dengan x 2x, hilang dah. X plus 1 to x minus 1, so 2x minus 1 potong dengan 2x minus 1. So yang tinggal adalah c x plus 1. Okay, so itu cara untuk kita darabkan dia. Kiranya macam kita equate denominator, lepas tu kita hilangkan dia punya denominator dia. Okay, x plus 1. Okay, now aim kita seterusnya adalah kita nak cari nilai A, B dan C. So, buatlah apa-apa saja cara untuk selesaikan A, B dan C. Tapi the easiest way untuk cari A, B dan C adalah kita akan substitute value ke dalam X. So, kita boleh cari X daripada sini, daripada factors. Bukan factors, daripada kita punya X plus 1 ni. So, daripada sini kita dapat X equals to negative 1. Daripada sini kita dapat X equals to 1 over 2. Daripada sini kita dapat x equals to 0. So, lagi senang kita substitutekan x ni daripada sini, daripada faktor-faktor kita ni, supaya kita boleh terus dapat A, B dan C. So, selesaikan. When x equals to negative 1, so, when we substitute x equals to negative 1, kita akan dapat b equals to negative 4 over 3. Next, kita masukkan x equals to 1 over 4. 1 over 2. Both side kita akan substitute dalam sini kat sini. Kita akan substitutekan x equals to 0. So, when we substitute x equals to 0, we get a equals to negative 1. So, apa yang kita akan buat sekarang, kita akan substitute a, b and c ke dalam kita punya partial fraction dekat sini. So, masukkan balik. So, therefore, 5x plus 1 over x plus 1 to x minus 1 equals to a. So, negative 1 over x minus, okay, b kita negative 4 over 3. So, masukkanlah. Asalnya dia jadi macam ni. 4 over 3 over x plus 1.
Tapi tak cantik kan? So 3 ni kita terus turunkan dia ke bawah. So dia jadi macam ni. Okay. So plus C sama juga. C tadi 14 over 3 over 2x minus 1. Kita tak nak bertingkat-tingkat banyak sangat fraction kita. So 14 over 3. So dah siap untuk question A. Question 14B. Express 6x minus 13 over 3x minus 4 square in partial fraction. So first kali kita tengok this one, adakah dia proper fraction or not. So this one is proper fraction sebab numerator we have degree 1. Okay, 1 Okay, denominator we have degree 2. So this one is proper fraction. So bila proper fraction, kita boleh terus pecahkan kepada partial fraction. Then here we have repeated linear. Okay, this one is not quadratic. This one adalah repeated linear. Kita fokus kepada dalam ni. Okay, dalam bracket ni we have linear factor 3x minus 4, then we have square. So dia adalah repeated linear. So bila repeated linear, kita akan pecahkan kepada 3x minus 4 and 3x minus 4 square. Okay, kita akan buat 2 kali macam tu. Okay, satu untuk kuasa 1, satu lagi untuk power 2. Then, since we have 3x minus 4 linear, so the numerator constant. This one juga adalah linear. Okay, remember this one adalah linear. So, numerator constant. Then, kita akan equate denominator kita. So, 6x minus 13. Then, semua ni kita akan darabkan dengan 3x minus 4 square. Okay, so bila kita darabkan dengan 3x minus 4 square, so left hand side we only have 6x minus 13. Then right hand side, setiap satu ni kita akan darab dengan 3x minus 4 square. So akan jadi A times 3x minus 4 plus B. Okay, so ada dua cara untuk selesaikan. First adalah kita pilih X. Okay, kita substitute X macam kita buat dekat question A. Ataupun kita boleh buat cara kedua, kita akan compare coefficient. So for this question, saya tunjuk kita compare coefficient. Okay, so apa yang kita akan buat? 6x minus 13. Then kita akan expand left hand side. So 3ax minus 4a plus b. Then compare coefficient. So x on left hand side, kita akan compare dengan coefficient x on right hand side. So kita tengok dulu x. So we have 6 equals to 3a. So a kita dapat 2. Then kita compare constant ataupun yang tak ada x. Okay, so we have negative 13 on left hand side. Then on right hand side we have negative 4a plus b. So we already have a daripada yang kita compare x tadi. So masukkan sahaja plus b. So we have b equals to negative 5. Okay, simple je. Then dah ada a, dah ada b. Masukkan balik dalam soalan kita. 6x minus 13 over 3x minus 4 square equals to a 2 over 3x minus 4 plus b. So b we have negative, so terus negative 5 over 3x minus 4 square. Okay, so done for question B. In 14C, we have 10x minus 2 over x minus 3x square minus 1. So kita nak express in partial fraction. But before that, kita tengok dulu dia punya fraction, adakah dia proper ataupun tak. So we have power 1 numerator. Denominator we have power 3. Okay, 1 and 2, so 3. So this one adalah proper fraction. So boleh terus buat partial fraction. Okay, then kita tengok sekarang ni, kita tengok kepada kita punya factors. Kita ada linear and kita ada quadratic, x square minus 1. Bila kita ada quadratic, kita akan tengok kita boleh factorize lagi ataupun tak. Okay, so x square minus 1 boleh factorize lagi. Okay, tekan calculator, kita boleh jadikan dia x square minus 1 tu. Okay, sekejap saya tulis dulu. X square minus 1 kita factorize lagi jadi x minus 1.
x plus 1. So sebenarnya soalan ini adalah linear factors, tak ada repeated, tak ada quadratic apa benda pun. So just linear factors. Okay, so soalan ni boleh selesaikan macam question A tadi. Okay, so daripada sini 10x minus 2 over x minus 3x minus 1, we have 3 factors, x minus 3, x minus 1, x plus 1, dan since semua adalah linear, so numerator pun semua adalah constant, a, b dan c. Okay, so macam biasa, selesaikan a, b dan c. Semua ini kita akan darabkan dengan x minus 3, x minus 1, x plus 1. On left hand side we have 10x minus 2. On right hand side kita akan dapat a times x minus 1 x plus 1 plus b x minus 3 x plus 1 plus c x minus 3 x minus 1. Okay, so untuk soalan ni kita akan substitute value x. Okay, kita boleh substitute apa-apa je value x yang kita nak, tapi easier kalau kita ambil x daripada yang kita ada ni, factors yang kita ada ni. Okay, so from here we have x equals to 1, x equals to negative 1, x equals to 3, x equals to negative 1, x equals to 3, x equals to 1. Okay, so substitute. When x equals to 1, so 10, 1 minus 2. So kena, yang ni kita buat shortcut lagi. When x equals to 1, kita tak perlu tulis semua pun, a, b dan c. Kita tengok kalau kita substitute 1, dekat sini kita akan dapat 0. So bila kita dapat 0, a automatic 0. So tak perlu tulis lah. Sama juga, bila kita substitute 1, sini kita dapat 0. So 0 times c, 0. So yang tinggal adalah b, 1 minus 3, 1 plus 1. So from here we have b equals to negative 3 over 2. Nah, itu je lah cara pendek dia. So tak perlu tulis semua macam question A tadi. Okay, then when x equals to negative 1, so 10 negative 1 minus 2. So substitute kan. So macam tadi juga, kita tengok negative 1 tu datang daripada faktor yang mana? Ini kan. So ini automatic 0. So a pun 0. So mana lagi? X equals to negative 1 comes from this factor. So 0. So a cancel, b cancel. So kita terus dapat c. C negative 1 minus 1. Negative 1 minus 3 times negative 1 minus 1. So we have c equals to negative 2. Okay. So then another one when x equals to 3. Okay, buat macam tadi, tak perlu tulis semua pun, jimat masa je. So when x equals to 3, kita substitute 3. This one kita dapat 3 minus 3, 0. So cancel. Sama juga dekat sini. 3 minus 3, 0. So c pun habis. So yang tinggal adalah a. So 10 times 3 minus 2 equals to a. 3 minus 1. 3 plus 1. So we have a equals to 7 over 2. So dah ada a, b dan c. Masukkan balik dalam soalan kita. Therefore 10x minus 2 over x minus 3 x square minus 1 equals to, so a 7 over 2 x minus 3 plus b, so minus 3 over 2 x minus 1 plus c negative 2. Kita terus masukkan je lah. Negative 2 over x plus 1. Okay, so done for question C. Question 14D, we have 4x plus 1 over x plus 1, x squared plus 5x plus 1. We need to express this fraction into partial fraction. So before that,
kita akan confirmkan this one adalah proper fraction because we have degree 1 in numerator and we have degree 1 plus 2, so degree 3 in numerator. So since degree numerator less than degree denominator, so it is a proper fraction. So bila proper fraction, okay, so bila proper fraction kita boleh terus buat partial fraction, but before that kita tengok dulu pada denominator we have linear factor and also quadratic. So bila quadratic, kita akan tengok boleh tak kita tukar kepada factors. Okay, contohnya macam x plus something, x minus something. Boleh tak tukar x square plus 5x plus 1 kepada factors. So bila kita tekan calculator, kita tak dapat tukarkan x square plus 5x plus 1 kepada factors. So bila tak boleh tukar kepada factors, okay, linear factor, okay, maksud dia linear factor lah, kita tak boleh tukar kepada linear factor. So kita akan terus ambil kita punya denominator ini, okay, pecahkan kepada x plus 1 and x square plus 5x plus 1. So x square plus 1 linear. So bila linear, atas dia mesti constant. Okay, so x square plus 5x plus 1 quadratic. So bila quadratic, so atas dia adalah bx plus c. Okay, so now kita akan darabkan semuanya with x plus 1, x square plus 5x plus 1. Ini ambil dari mana ni? Ambil dari denominator left hand side. So yang tinggal adalah 4x plus 1 equals to a x square plus 5x plus 1 plus bx plus c times x plus 1. Okay, macam kita dah buat before this. Ini darabkan dengan ni, so jadi a x square plus 5x plus 1. Benda yang sama lah. Okay, untuk bx plus c pun. Okay, so from here kita akan buat compare coefficient, so that kita akan expand right hand side. Ax square plus 5ax plus a plus bx square plus bx plus cx plus 1. Plus c. So kita akan kumpulkan ikut dia punya power. We have ax square, bx square. So a plus, okay, sebab we have here plus kan. So plus b x square plus then 5ax plus bx plus cx. So 5a plus b plus c x, then for the constant a plus c. So compare coefficient for x square. We have 0x square. So 0 equals to a plus b. Then for x, we have 4 equals to 5a plus b plus c. Then for constant, we have 1 equals to a plus c. Okay, so now kita akan selesaikan lah to find a, b and c. So from here, b equals to negative a. Then from here, c equals to 1 minus a. So substitute 5a plus negative a plus 1 minus a. So here we have a equals to 1. So therefore we have b equals to negative 1. C equals to 1 minus 1, 0. So we will use these values a, b and c. Then kita akan masukkan dalam partial fraction kita. Therefore 4x plus 1 over x plus 1 x square plus 5x plus 1 is equals to, so masukkanlah a, b dan c. 1 over x plus 1 minus x over x square plus 5x plus 1. Okay, so done for question 14D. 15 express 5x minus 11 over x minus 1x square plus 2 in form of p over x minus 1 px plus r over x1 x square plus 2. So this one apa yang kita buat macam biasalah, ini adalah partial fraction. Okay, so kita tengok dekat sini
sebenarnya soalan ni boleh terus buat partial fraction lah, dan dia dah bagi hint pun dekat kita. So just salin sahaja 5x minus 11 over x minus 1 x square plus 2 equals to p over x minus 1 plus qx plus r over x square plus 2. So just to be careful, kat sini kita boleh tengok this one adalah proper fraction sebab kita ada power 1 and denominator we have power 3. So proper fraction. Then kita tengok dekat sini x square plus 2 cannot be factorized. So that's why dia punya numerator adalah linear. Okay, so boleh terus buat. Kita akan darabkan both side dengan x minus 1 x square plus 2. Okay, bila dah cekap tak perlu tunjuk pun tak apa yang warna hijau ni. So terus buat 5x minus 11 equals to, so p times x square plus 2 plus qx plus r times x minus 1. Okay, don't forget to tulis dia punya bracket untuk qx plus r sebab the whole thing qx plus r yang darabkan dengan x minus 1. Okay, next. Okay, boleh guna cara sama ada kita substitute nilai x yang kita nak ataupun kita expand dan compare coefficient. So untuk soalan ni saya akan compare coefficient. Saya akan expand right hand side. So px square plus 2p plus qx square minus qx plus rx minus r. Okay, expand dan kita akan kumpulkan ikut dia punya x. So we have px square, qx square. So p plus q x square. Then kita kumpulkan yang x. So negative qx plus rx. So plus r minus q times x. Then the rest lah, plus 2p minus r. So compare coefficient. Okay, so kita tengok untuk right hand side, untuk left hand side kita tak ada x square. So maksudnya 0x square lah. So 0 equals to p plus q. Then kita akan comparekan untuk, okay, kita tulislah x square. So kita comparekan untuk x, kita ada 5 on left hand side equals to r minus q. Then untuk constant, we have negative 11 equals to 2p minus r. So buatlah apa-apa cara pun untuk selesaikan. Okay, so p equals to negative 2, r equals to 7, q equals to 2. So bila dah dapat, substitute all the values ke dalam soalan kita. This one. Okay. So therefore 5x minus 11 over x minus 1 x square plus 2 is equals to p, so negative 2 over x minus 1 plus qx plus r, so 2x plus 7 over x square plus 2. Done for question 16. Question 16, find the values of a, b, c and d for the expression. Okay, seperti itu. In the form of partial fraction, seperti itu. So, okay, kita just equatekan 4x cubed minus 3x square plus 6x minus 27 over x4 plus 9x square equals to a over x plus b over x square plus cx plus d over x square plus 2 plus 9, sorry. Okay, so just in case kalau anyone wondering macam mana dapat macam tu, okay, tengok pada sini
x4 plus 9x square, kita boleh factorize x square plus 9. Okay, so x square plus 9 adalah this one. Then x square ini adalah repeated linear. So bila repeated linear, kita akan pecahkan kepada x dan juga x square. So itu sebab dia jadi macam tu. Tapi soalan ni dah tolong kita pecahkan kepada partial fraction. So we just need to find what is the value of a, b, c and d. So kita akan equate denominator. Okay, pindahkan, darabkan dengan denominator on left hand side tu. So that will get 4x cubed minus 3x square plus 6x minus 27 equals to a. Okay, so ini tadi kita darabkan dengan x square plus 9. Okay, daripada sini yang tadi saya dah tunjuk tadi, saya padam. Okay, so a x square plus 9 plus b x square plus 9 plus c x plus d times x square. Okay, so saya akan compare coefficient. So I will expand right hand side. 4x cubed minus 3x square plus 6x minus 27 ax cubed plus 9ax plus bx square plus 9b plus cx cubed plus dx square. Then kumpulkan ikut dia punya x power apa. Okay, minus 27. So we have ax cubed cx cubed. So a plus c x cubed. Then kita kumpulkan x square plus b plus d x square. Then kita kumpulkan x plus 9ax plus 9b. Okay, compare coefficient on right hand side and left hand side. Okay, compare. So kita akan tengok untuk power 3, we have 4 equals to a plus c. Then for x square, we have negative 3 equals to b plus d. For x, we have 6 equals to 9a. And for constant, we have negative 27 equals to 9b. So from here, automatically we'll get a equals to, a kita dapat 2 over 3. So from here, b equals to negative 3. So substitute to find c and d. So substitute a. So 4 equals to 2 over 3 plus c equals to 10 over 3. Then negative 3 equals to b, negative 3 plus d equals to 0. So, masukkan semuanya balik. 4x cubed minus 3x square plus 6x minus 27 over x4 plus 9x square equals to, so substitute balik lah, 2 over 3x plus b, negative 3. Negative 3 over x square plus 10 over 3 x square plus 9. Okay, so dah siap question 16. Okay, question 17, express in partial fraction. So macam biasa, first kali kita tengok dulu proper fraction or improper fraction. Kita tengok, this one we have power 2. This one we have degree 2. Okay, so bila degree sama, same degree, numerator and denominator, so ini adalah improper. Bila kita dapat improper, kita akan buat long division method. Okay, so bila kita buat long division, kita akan buat px dx. So for question A, our px adalah x square
our dx adalah x square plus 3x plus 2. Okay, so untuk px saya akan tambahkan 0x plus 0 so that senang untuk kita buat nanti supaya setiap term ada rumah dia. Okay, so 1 square plus 3x plus 2. So tolak, we'll get negative 3x minus 2. So therefore, kita boleh rewrite x square over x square plus 3x plus 2, okay, in the form px over dx equals to qx plus rx over dx. Okay, so qx 1 plus rx negative 3x minus 2 over dx. So x square plus 3x plus 2. Okay, kalau kita tengok pada fraction kita, ini dah power 1, ini dah power 2. So this one adalah proper. So sekarang apa yang kita akan partial fraction kan adalah bahagian ini sahaja. Okay, so sekarang ni kita tengok negative 3x minus 2 over x square plus 3x plus 2. This one adalah quadratic. So bila quadratic kita tengok dia boleh factor ke tak. So bila kita tekan calculator, kita akan dapat x plus 1 x plus 2. So pecahkan kepada partial fraction, a over x plus 1 plus b over x plus 2. So selesaikan seperti biasa, a x plus 2 plus b x plus 1. Okay, so maksudnya sekarang ni bila kita ada improper, kita akan buat long division untuk tukar kepada proper fraction. Then bahagian ini sahaja yang kita akan buat partial fraction. Yang 1 ini jangan tinggalkan. Ini kita akan tambah lepas kita dah buat partial fraction. Okay, so selesaikan a dan b. So kita dapat a equals to 1, b equals to negative 4. So masukkan balik negative 3x minus 2 over x plus 1 x plus 2 equals to 1 over x plus 1 plus b, so minus 4 over x plus 2. So okay, tadi kita hanya buat sebelah sini sahaja. Tapi jangan lupa soalan kita ada 1 plus tu. Therefore x square over x square plus 3x plus 2 is equals to 1 ni, jangan lupa lah salin balik. So 1 plus apa? So plus yang ini sahaja. Sebab kita dah tukarkan negative 3x minus 2 over x plus 1 x plus 2 kepada partial fraction. So plus 1 over x plus 1 minus 4 over x plus 2. Okay, so done for question 17a. Question 17b, x cube minus x minus 5 over x cube plus x plus 2x square plus 2. So again degree 3, both degree 3. So this one adalah improper fraction. Okay, so remember improper fraction kalau kita ada same degree, numerator and denominator, ataupun degree numerator greater than denominator. So for this case degree dia sama, so kita kena buat long division untuk tukar kepada proper fraction. Okay, so we have px x cube minus x minus 5. We have dx x cube plus x, saya susun je lah, 2x square plus x plus 2. Okay, sebelum tu saya akan letakkan px kita supaya setiap term x tu dia ada rumah dia. So x cube plus 0x square, ni tak wajib tapi akan senangkan kita lah. Okay, so x cube, we have here x cube, so darabkan dengan 1.
So x cube plus 2x square plus x plus 2 minuskan every term. So 0 minus 2, so negative 2x square minus 2x minus 7. Okay, so sebenarnya soalan kita x cube minus x minus 5 over x cube plus 2x square plus x plus 2 is equals to 1 plus negative 2x square minus 2x minus 7 over x cube plus 2x square plus x plus 2. Okay, so bahagian ini sahaja yang kita akan buat partial fraction. Okay, sebab ini dah jadi proper fraction. Proper fraction. Okay, because we have degree 2 and degree 3. Okay, tapi sebelum tu kita akan factorize x cube plus 2x square plus x plus 2. Okay, yang ini boleh guna calculator. So, factorize. Okay, so numerator tu salin je. 2x square minus 2x minus 7. So, factorize x cube plus 2x square plus x plus 2. Kita akan dapat. Kita tengok. Degree 3. So, masukkanlah 1, 2, 1, 2. Dapat x equals to negative 2. So, maksudnya x plus 2. Then, this one dapat I kan? So, biarkan. So, one of the factor adalah x plus 2. Okay. So, x plus 2. Then, maksudnya bila I tu, kita kena cari lagi factor. Dan this one adalah quadratic factor. So, macam mana nak cari? So, kenalah buat long division lagi sekali. X cube plus 2x square plus x plus 2. Kita akan dividekan dengan x plus 2. So, the other factor adalah quadratic factor x square plus 1. Okay, so sekarang ni kita akan pecahkan partial fraction ini. Negative 2x square minus 2x minus 7 over x plus 2 x square plus 1 kepada a over x plus 2 plus, okay, since we have quadratic factor x square plus 1, so atas dia adalah bx plus c. Okay, so selesaikan 2x square minus 2x minus 7. So a x square plus 1 plus bx plus c x plus 2. From here we have a equals to negative 11 over 5, b equals to 1 over 5, c equals to negative 12 over 5. So, masukkan balik dalam ini. Okay. Therefore, negative 2x square minus 2x minus 7 over x plus 2 x square plus 1 negative 11 over 5 x plus 2 plus, okay, since b dan c denominator dia sama, so kita boleh terus combinekan dia, x minus 12 over 5 x square plus 1. So, this is not the final answer. Jangan lupa kita tukar kepada proper fraction tadi, so we have 1 kat depan tu. So, therefore, so what is the question? X cube minus x minus 5 over x cube plus 2x square plus x plus 5 is equals to
1 plus, salin je lah balik the whole thing. So 1 minus 11 over 5 x plus 2 plus x minus 12 5 x square plus 1. Dah siap.